to my channel. So let's go. Proceed tayo sa shout out at saka sa playing the video. Pero kung manawag ko ha. Oh, nawag yung asawa ko sa gasol sa anak mo na ubusan. Okay. So ito pa nga pala si Ma'am Andre Official. Pasalamat tayo sa kanya sa super thanks. Ito si Kuan, si Ma'am Hello, pa-deliver ko is gas. Jasmine Vlog. Binigyan tayo niya ng binigyan tayo ng super thanks niya. Chef may mutawag. Jasmine Vlog, shout out ma'am. Salamat sa super thanks. Binigyan tayo niya ganang super thanks. Salamat tayo sa kanya. Ito. Nag-play tayo sa kanya. Meron siyang ads. Okay. So, dyan mo ito. Next shout out is Nang magpa-deliver ko pa-deliver. is gas sa Mar Beach, Marigondon. Oh. Next shout out is Ma'am Bunda Shelben. Ha? Ito siya. Salamat ma'am for your Is super gas, thanks. Di man sa reference na ako. Okay. Bunda Shelben, salamat. Thank you for the super thanks you give us. Mo man ni nakabutang. Then Is gas. makaplay tayo ng Mo naman video na. sa una pa ning katong Soleno nya gilisan og is gas. Okay. Thank you ma'am Bunda Shelben. Ha? Ay, di mo ang gatong sa una sa basak. Next shout out is Ma'am Andre Official. Thank you for giving us Ha? super Kumo, thanks. di man ko magpakuanan. Mo man She's niya from Hong mo Kong. man niya lang kuan mo. Di man ko I'm magpakuanan. playing one of your video ma'am. Thank you. Ah, Andrea, amo to ko katanawan ni basta Official. isgas naman ako iingon permanente. So thank you very much ma'am for your Oh, support to my channel. kuan ganang bito ko katanaw basta Please blue, visit, blue man nga tanki. her channel guys. Sa Andrea Mar Beach, Official. Marigondon sa may kaning na ay Okay. basketan ba niya na ay acro signage. Next ay ito. Naka-play tayo doon. Saka kain tayo. Marami pang kainin. Angga Laurente. Pila na. Kaya kamay ko na. Sige, ako inon ako anak. Sa ako may anak, naraman diri ako anak. Kapila na ga. Sige. What lang mi? Kapila na ga. 1,101. Ayun siya. Reference ra ba ni ko ay abot lang basta kay di man ko magpakuanan. Gas. Oh. Di man ko magpakuanan magpa-deliver. Isya ako dyan! Ang apo namin. Tanaw ko nun eh, reference na nakatuwa sa ilahang buwan. Sa funky. Okay. Ay, pinuod eh, yun siya. Isya na lang. So, ito na. Shout out tayo. Dito tayo ha. Marami pa tayong hindi na shout out guys. Shout out natin ito. It's Maria P. Yan. Kuan yan. Covers. Magaling yan sa kanta. Hindi na covers. Yan na-compose pala ng kanta niya. So, i-check nyo yung channel niya guys. I Can Stand on My Own, third solo original song. So, siya na-compose sa kanta niya. It's original song. Okay. Next. Okay. Ito guys, paki-support din. Meron pa siyang 47 subscriber. Please support her channel. Dasi. Okay. Next is naka-shout out na kanina niyan si Caballero, si Ship Hit, si
Si Borgik, si Uncle Yoga. Yan, shout out ko na yan. Si Ma'am Ems. Ito naman tayo sa si Ma'am Pilger, shout out ma'am. Sa ilalim tayo, ilalim. Yung minsan-minsan lang ma-shout out natin. Kagaya ni Nor Kitchen, shout out Nor Kitchen for more food recipe. Check Nor Kitchen channel. Okay. Yan. For more political updates, yan. Please check Farmer Boy channel. Yan si Farmer Boy. Politika. PDW Walk. Yan. Yan. Okay. Yan si Hanumud Wood. World. Minsan lang ito mga shoutout natin, no? Ito si Nina. Nina or Ninya? Nina in USA Lifestyle. Yan, shoutout ma'am. Si Uklik. Yan, Olik. Shoutout ko na ito sa una. So, sa si Boss Hilton. Haley, yung anak niya. Shoutout. Ito, Saiki Village. Shoutout. Doc Dong, shout out. Mikot Kasin, shout out. Pili, shout out. And with Dr. Amy. Yan, shout out ma'am. Okay. At saka si Gaming Zone, suki ko to. Gaming Zone, shout out. Marami rin, no? Ito, shout out, Rosemary Apare, sa Spanish fan channel. Do It Gal, shout out. Food vlog, yan. Life of Ngan, yan, shout out, ma'am. Sige lang, tingnan lang yung names, shout out sa inyo lahat. Bisa Tony, shout out. Yan, vlogs. Bisa Tony Vlogs. Yan. Anak magsasaka. Dami, oh. Hindi ko maubos. Hasil, Costa, shout out. GC Castillo, shout out, ma'am. Pagong video, 13 minutes ago. Bago pa. Hindi ko na-play ito, ah. Oh, puro blanco, hindi nakapula. Nakapula yung kuhan nila ba? Dito sa alim. Sige lang. OG TV, shout out. Okay, next kuhan.